Regine Colliantes Vlog and Maricel. So, yan, magmukbang naman kami ang palaya guys with iskabitsi. Ayan. Yummy and so, mag-pray muna tayo guys. Amen. Yan guys, oh. Ayan, agay. Meron kami dito. Nanapod niyan chili guys. Takit ko tutulan guys. Chili garlic guys. Sumakit yung puwet ko. Guys, nasunog yung manok. Nasunog ang manok guys kasi dami na yung muranas good guys. Dami kasi naming gas, oy. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Sarap, diba? Pandawan na ano po to guys? Dried fish with matching. Ayun. Oh, diba? Ang palaya. Sarap. Yung pandawan namin guys. Let's eat guys. Hindi malam. 5 months na to guys. Pero masarap pa rin yan. Kasi hindi naman kami palaging kumakain. Kanya may portion. Hindi po ito sa garden ha. Ang kaninang sabi niya na parang ano daw? Maliliit. Ano nila? Grabe guys, makaubos tagbaho ano guys. Makaubos mamig. Magbubuntag ang baho na naman nito guys. Ayan. Pantay guys. Perfect. Ang nga ko sa loud ng jacket. Ang bulat siya. Parang hindi maalat yung ano namin guys. Hindi maalat. Yung daon. Hello guys. Thank you for watching. Yara Marcela Vlog.